बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी वृष राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत ही गुरुत्वपूर्ण अछि। आज आमे जानिबा वृष राशि पई 2024 अगस्त मासटी किपरि रहिबो। वृष राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानक पई अगस्त मासटी किपरि रहिबो संपूर्ण भाबरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। वृष राशिर व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य किपरि रहिबो एही अगस्त मासरे से विषय रे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह केउ प्रकारर फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर प्रतिकार विषय रे मध्य जानिबा। सेथिपाई वीडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं जदि आपणकर वृष राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। बंधु माने एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। अगस्त मास आरंभ रे वृष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। बंधु माने राशि चक्रर द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि एवं आपणकर राष्ट्राधिपति हेउछन्ति शुक्र देव एवं शुक्र आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछन्ति एवं तांको सहित बुध मध्य विराजमान अछन्ति। आपणकर प्रथम भावरे मंगल एवं गुरु विराजमान अछन्ति। आपणकर तृतीय भावरे सूर्य विराजमान अछन्ति। आपणकर पंचम भावरे केतु विराजमान अछन्ति। दशम भावरे शनि विराजमान अछन्ति एवं एकादश भावरे राहु विराजमान अछन्ति। तेबे बंधु माने आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। तो बंधु माने आपण मानक कुंडलीर प्रथम भावटे होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउछन्ति शुक्र एवं शुक्र आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछन्ति। बंधु माने आपणकर स्वास्थ्य एही मासरे बहुत भल रहुछि कारण आपणकर लग्नर अधिपति शुक्र आपणकर केंद्र रे विराजमान अछन्ति एवं 25 अगस्त को शुक्र आपणकर त्रिकोण भाव जहाँकि आपणकर पंचम भाव को चलन करिवे। कुंडली रे पंचम भाव एवं चतुर्थ भाव बहुत भल होई थाए। तो संपूर्ण मासटी रे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। मात्र मंगल आपणकर प्रथम भाव रे विराजमान थिबारु समय समय आपणको मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। आपण आपणकर खाद्य पेय उपरे नियंत्रण रक्षा करंतु। बाहर खाद्य को आपण अवॉइड करंतु। समय समय आपणको मध्यरे क्रोध देखा देई पारे जो कारणरू आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या आसी पारे। आपण अनेक जगह को ट्रैवल करि पारंती, दूर स्थान को यात्रा करि पारंती जहा फल रे आपणकर थकापन भली समस्या देखा देई पारे। तेबे एथि प्रति आपण टिके ध्यान देबे। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही अगस्त मासटी। तो बंधु माने आपणको कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव एवं आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति बुध देव जे कि आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछन्ति। मात्र आपणकर पंचम भावरे केतु विराजमान अछन्ति। केतुंकर पंचम भावरे रहिबाकू भल माना जाय न थाए। केतु हेउछन्ति मुंड विहीन ग्रह। तो आपणको सब क्षेत्र रे असंतुष्टि अनुभव होई पारे, डिसैटिस्फैक्शन आपणको मिली पारे। पाठ पढ़ारे आपणकर मन विचलित रहिबो। जेते पढ़िले मध्य आपण पाठ गुडी को भूली जाई पारंती। आपणकर मूड स्विंग होई पारे। मात्र बुध आपणकर केंद्र रे विराजमान थिबा हेतु जेते असुविधा आसिले मध्य से सब ठीक होई जिवो। आपणकर पाठ पढ़ार स्थिति भल रहिबो। बुध एठारे रही ताकर कार्य करिवे। आपणकर बुद्धिमत्ता को पढ़ाइबे, आपणकर ज्ञान को बढ़ाइबे, आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस आनिबे
ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି କେବଳ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ନୁହେଁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଷଟିରେ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହିବେ। ତ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ, ଯାହାକି ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି। ତ ଯଦି ଆମେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା, ତ ପାଠପଢ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 50% ଭଲ ରହିବ। ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଲାଗି ନପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ମନ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ଏବଂ ବୁଧ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି କେତୁ। ଏବଂ କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡିସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରକୁ ପଡୁଛି। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅମୃତ ସମାନ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯାଇପାରେ। ମାତ୍ର କେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ଖରାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଆମେମାନେ ଭିଡିଓ ଶେଷରେ ଜାଣିବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ମଜବୁତ ବନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। 26 ଅଗଷ୍ଟ ମାତ୍ର 25 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଏଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ତ୍ରିକୋଣ ରାଜଯୋଗ ବନାଉଛନ୍ତି। 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ହୋଇପାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନମନାନ୍ତର ହୋଇପାରେ, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଦେଖା ଦେଇପାରେ, ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ହୋଇପାରେ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତ 25 ଅଗଷ୍ଟ ପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିପାରେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ସ୍ଥାନ, ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁଙ୍କର ଏବେ କୌଣସି ବି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ନାହିଁ। ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ହିଁ ରହିବେ। ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପରସ୍ପର ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ତ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ରହି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଅନେକ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଧନ ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବଟି ଧନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆପଣ ନିଜ ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଅଳ୍ପ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି,
किंबा आपणको गृहरे कौनसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन करबा पई चाहुचंती तेबे निश्चय आपण करिपारिबे। आपणको पई समय शुभ रहुछि, भाग्य आपणको साथ देव। एबे आसंतु जानिबा आपणकर क्यारियर किपरि रहिबो एही अगस्त 2024 रे। तो बंधु माने आपणको कुंडलीर दशम भावटी होइथाय आपणकर क्यारियर भाव। आपणकर दशम भावर अधिपति हेउछन्ति शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछन्ति। बंधु माने आपण माने जानती जे शनि नवेम्बर 14 पर्यंत बक्री अवस्था रहिबे। तो जे पर्यंत शनि बक्री अवस्था रहिछन्ति अर्थात आपणकर एकादश भावरे अछन्ति से पर्यंत आपणको शनि दशम भावर फल मध्य प्रदान करिबे। तो जहा फଳରେ एही मासरे आपणकर काम कार्य एक बहुत बड़ परिवर्तन होई पारे। आपणकर ट्रांसफर आदि होई पारे। आपणकर व्यवहार रे मध्य परिवर्तन देखा देई पारे। आपणकर चतुर्पार्श्वर परिवेश रे मध्य परिवर्तन आसी पारे, कारण शनि एठारे बक्री अवस्था रे अछंती एवं आपणको दशम भावर फल मध्य प्रदान करिवे। एही मासरे आपणको पाखकु बहुत अधिक काम आसी पारे एवं आपणको टिके अधिक परिश्रम मध्य करिबाको पड़ी पारे। तो बंधु माने एही मासरे आपणको पई परिश्रम तो अधिक रहइबो एवं परिश्रम अनुसार आपणको फल मध्य प्राप्ति हेबो। आपणकर क्यारियर रे ग्रोथ हेबो एवं आपणकर समस्त कार्य गुडिक सुरुखुरु रे मध्य होई जिवो। आपण समस्त कार्य गुडिको संपूर्ण मन ध्यान दे करिवे एवं समस्त कार्य रे सफलता मध्य लाभ करिवे। काम कार्य रे आपणको मान सम्मान प्राप्ति होई पारे। आपणकर समाज रे मान सम्मान वृद्धि पाइबो। ऊपर ऑफिसरक ठारो आपणको किछि सहयोग प्राप्ति होई पारे एवं जो मानक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नथिला सेमाननको नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। चाकरी क्षेत्र में प्रमोशन हेबार मध्य जोग बनुअछि, कारण एही मासरे सूर्य आपणकर भल स्थिति रे अछंती। एहा सहित मंगल एवं गुरु मध्य बहुत भल स्थिति रे अछंती। तो क्यारियर को नहीं एही मासटी बहुत सर्वश्रेष्ठ रहिबो। व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि तो एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति मध्य बहुत भल रहिबो। व्यापार वाणिज्यर भाव होइथाय आपणकर सप्तम भाव एवं आपणकर सप्तम भावर अधिपति शुक्र पंचम भावरे अछंती एवं बुधଙ୍କ सहित अछंती। बुध हेउछंती व्यापारर कारक ग्रह। बुध एवं शुक्र पंचम भावरे रही आपणकर एकादश भाव लाभ स्थान को देखुछंती। एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य रे बहुत अधिक लाभ देखा जाउछि। एही मासरे आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि हेबो, फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो, रोजगार रे वृद्धि आसीबो। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय जहाको करिबा द्वारा अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रह मानकर प्रतिकार हेबो, आपणको शुभ फल प्राप्ति हेबो। आपण एही मासरे प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं मंगलंकर बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः एही मंत्र को प्रत्येक दिन आपण 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। समस्त अशुभत्व खंडन हेबा सहित आपणकर भाग्य रे मध्य उन्नति आसीबो। आपणकर जीवन मंगलमय हो, एहा ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना। धन्यवाद।